Pozdrav! U ovom videu govorimo o MegaETH, to je jedan novi L2 na Ethereum blockchainu, ima već tih L2 jako puno, ovo je najnoviji. Projekt je zanimljiv zato što se već godinu dana čeka na njegovo lansiranje i on je konačno 30.4. prije par tjedana je lansiran i pokrenuo je. Evo ovdje možete vidjeti da mu je cijena prilično pala od onda, ko zna možda će se i vratiti. Uglavnom ima 111 miliona market cap i zanimljivo je između ostalog po tome što je lansiran ne na neki određeni datum, nego su odredili nekakve, oni to zovu KPI-evi, odnosno nekakve zadatke i ciljeve koji kad se ostvare, neki od njih će biti lansiran projekt. Rekli su da mora biti ili $500 milijuna u opticaju u njihovom stablecoinu USDM-u, ili moraju imati $50,000 dnevnih fijeva od transakcija u trajanju od najmanje 30 dana, ili moraju imati 10 aplikacija na mainnetu koje imaju svaka 100,000 transakcija unutar 30 dana. Ispunilo se ovo tu da imaju 10 aplikacija i oni su pokrenuli 30. travnja 2026. ovaj MegaETH kojemu je jedna od glavnih svojstava da ima 100,000 TPS-a, odnosno transakcija po sekundi. Tih 100,000 transakcija po sekundi mu omogućuje da bude izuzetno brz i gladak u radu, usporediv sa Web2 aplikacijama. Znači vi kod blockchaina obično imate taj neki delay, neku odgodu, nešto napravite, onda čekate da se taj blok formira i da ta transakcija prođe, da se to sve validira. Međutim, kod njih blokovi traju u milisekundama, za razliku od, Bitcoina gdje traje 10 minuta. I to sve ide jako brzo i jako glatko i zbog toga su oni u stanju graditi neke aplikacije, odnosno oni su infrastruktura na kojoj se mogu graditi neke aplikacije koje na normalnom blockchainu nisu moguće, a koje su jako slične Web2 svijetu. Zanimljivo je da im je cilj da fijevi budu što manji i da budu zanemarivi, a da je token lansiran tek nakon tog njihovog lansiranja i tog datuma kad su pokrenuli cijelu stvar. Međutim, i prije toga je mainnet bio živ. Znači, oni su prvo pokrenuli mainnet, prvo su pokrenuli blockchain, rekli su ajmo raditi na njemu, ajmo ostvarivati nekakve ciljeve na njemu i kad dovoljan broj ljudi ga počne koristiti, onda ćemo lansirati token. Token je tek naknadno lansiran i sad se s njim plaćaju fijevi, do tada su se plaćali u Etheru. Ti fijevi, kažem, su zanemarivi i cilj im je da ne zarađuju od fijeva zato što žele da budu zanemarivi, nego da zarađuju od svog USDM tokena, to je njihov stablecoin, i da zarađuju od toga što će ljudi stejkat mega tokene, a token će vam biti potreban da ga možete stejkat i onda zapravo sudjelovati u tom takozvanom proximity marketu koji su oni stvorili, jer se ovdje radi o mreži koja je izuzetno brza. Kod brzih mreža se stvari događaju u milisekundama. I jako vam je važno da su serveri, odnosno ti sekvenseri, blizu burze. Znači da su blizu mjesta gdje se stvari događaju. Ako su ti serveri fizički bliže, u nekim milisekundama će biti brže izvršena ta transakcija. Kod tih takozvanih high frequency tradera je to važna stvar. To se inače događa na klasičnim burzama. Oni su sad taj mehanizam preselili na blockchain i sad oni stvaraju jedno tako tržište tih servera koji su što bliže tim burzama i mjestima gdje se događa tradanje. A sponsor današnjeg videa je OKX. Ako već trgujete kriptom, znate koliko je danas važno imati mjenjačnicu koja nije samo jednostavna za korištenje, nego i sigurna, regulirana te transparentna. OKX je jedna od najvećih svjetskih kriptoburzi, ali i jedna od malobrojnih koja je osigurala EU MiCA licencu, što znači više transparentnosti, viši standard sigurnosti i ozbiljniji pristup cijeloj industriji. Što se samih mogućnosti tiče, OKX nudi praktički sve što kripto korisniku treba na jednom mjestu. Spot trading, futuresi, staking, copy trading, trading botovi, DEX pristup, launchpad projekti i hrpa naprednih alata za aktivne tradere. Ako tražite mjenjačnicu koja kombinira sigurnost, regulaciju, transparentnost i napredne mogućnosti trgovanja, onda je OKX trenutno jedna od najboljih opcija na tržištu. Pa stoga, zašto ne isprobati OKX, pogotovo s obzirom i na cijeli niz bonusa koje nude korisnicima. Samo u bonusima dobrodošlice možete dobiti i do 100 eura. Pa ako vam se sve ovo čini zanimljivim, link za registraciju nalazi se u opisu videa. Inače, kao i kod drugih L2 mreža, morate bridžat Ether ili neki drugi token na tu njihovu novu mrežu.
Oni imaju tu svoj bridge, znači ti bridgeovi, ovdje recimo imate USDC na Ethereum mreži, hoćete ga prebaciti u ovaj njihov, na njihovoj mreži, onda tu se spojite s novčanikom i možete prebaciti preko tog njihovog bridgea. Odnosno vidim tu i da imaju partnerstvo s ovim bridge agregatorom, gdje isto tako možete izabrati od kud šaljete na njihovu tu mrežu. Naravno morate spojiti wallet kao i kod svakog drugog bridgea i dalje onda slijedite korake koji vas onda vode kroz to kako tu transakciju provesti. Imate cijeli moj video o tom bridžanju. Inače da ubacite tu mrežu u svoj MetaMask, jer ona po defaultu ne postoji u vašem MetaMasku. Jedan od lakših načina je da odete na ovu tu stranicu chainlist.org i ovdje upišete mega i onda će vam se ovdje pojaviti taj mega add i kažete add to MetaMask, to će vam dići MetaMask i onda ćete potvrditi da ćete ubaciti tu mrežu. Onda ćete u MetaMasku ovdje pod Popular Networks vidjeti da će vam se pojaviti i ta mreža MegaETH, evo meni je ovdje tu. Znači onda izaberete i onda ste dalje na njoj, radite na MegaETH mreži. U nastavku ćemo vidjeti par aplikacija koje gore žive, koje su zanimljive i specifične zato što eto MegaETH ima tako brzi blockchain pa omogućuje i tako brze transakcije. Jedna od njih je svakako najpoznatija ova Euphorija. To je platforma za tradanje, ali ide na jedan specifičan način, ide jako brzo i ima jednu specifičnu funkciju. Evo tu kad odete na Get the App, onda možete ju otvoriti u Telegramu, možete ju instalirati na mobitel i možete ju instalirati na svoj desktop. Ajmo ju probati otvoriti kroz Telegram. I ovdje dođete na ovo zanimljivo sučelje, morate se spojiti sa walletom i nešto staviti na taj wallet. Uglavnom, pokazat ću vam na jednom videu kako to radi. Evo tu na ovom videu možemo vidjeti kako je to posebna jedna vrsta tradanja. S lijeve strane ovo tu što ide, što putuje, to je cijena, a ovi kvadratići to su mjesta gdje vi stavljate svoje novce. Recimo stavljate po $1 na svaki ovaj kvadratić. Ova oznaka 1 je broj dolara koliko ste stavili. Ovaj tu dolje broj to je multiplier, znači to je koliko puta ćete zaraditi ono što ste uložili. Ako ovdje piše 1,7, a vi ste stavili $1, vi ćete dobiti $1,70. I sad ako vi dobro predviđate kud će ova cijena ići i na dobre ste se kvadratiće kladili i stavili novac, onda će vam, naravno imat ćete zaradu i tu će vam se gore pojaviti kolika vam je zarada. Ono što je tu važno je da se sve događa u gotovo realnom vremenu i ovo su sve blockchain transakcije, ali idu tako brzo da nema zapravo razlike kao da recimo nekakva Web2 aplikacija. I sad ta cijena prilično ravno ide tu, ali recimo da je malo volatilna, da ide gore dolje, onda vi tu gađate kao igrate se, gledate gdje će ta cijena ići, predviđate gdje će ići i tu stavljate svoje novce i onda koliko vam tu piše taj multiplier, toliko ćete zaraditi ili izgubiti ako ste promašili kud će ići ta cijena. Evo, to je jedan potpuno novi, inovativni način kako se to radi. Pretpostavljam da se to i na mobitelu radi i da je možda još i nekako zgodnije na mobitelu, jer onda vjerojatno samo tu tipnete i to vam dalje ide. Ta euforija je dosta popularna, ali evo ne bi bila moguća na Solani ili nekom drugom blockchainu zato što ide presporo. Ovo i radi glatko i brzo i stvarno se odvija gotovo u realnom vremenu. Još jedna zanimljiva aplikacija je ova Legends Trade. Tu se zapravo traderi natječu jedni protiv drugih. To je kao nekakva igra natjecanja jedni protiv drugih, a zapravo se i trada cijelo vrijeme. I sad ovdje imate to sučelje gdje tradate. Klasično je odaberete neki par i onda sad tu bidate koliko, da li će ići gore, da li će ići dolje. Naravno pobjeđuju oni koji ostvare najbolji profit u tom tradanju. Ovdje imate rank, znači koji su poredani po uspjehu. A sve se odvija u sezonama. Trenutno traje sezona Zero, znači imamo week 1, week 2, znači po tjednima. Ovaj tu lik ima P&L, znači Profit and Loss, $12,000 je zaradio, on je prvi. Arena je mjesto gdje se to sve događa. Ovdje su pojedinačni traderi, a ovdje su klanovi. Klanovi su zajednice tradera, a svaki klan ima svog vođu i taj vođa isto tako zarađuje ekstra od toga što je vođa i onda još tu dobiva neke fijeve. Tako da jako je dinamično, jako je zanimljivo i ljudi koji jako dobro tradaju i koji su dobri u tome sigurno ovdje mogu pronaći dodatno zanimljivo zato što do sada nisam vidio da postoji neka varijanta gdje je jedan trader protiv drugoga. Evo, uglavnom još je to kao neka rana verzija, tu piše da je u alfi, ali evo možete i to isprobati. Evo tu na njihovoj stranici možete vidjeti cijelu listu tih aplikacija, ima ih stvarno jako puno. Ja sam sad izabrao ove dvije jer su mi zanimljive. Nisam ih sve naravno uspio ni pogledati jer ih ima cijelo more,
ali ove dvije mi nekako iskaču i baš su zanimljive neki novi koncepti koje još do sada nisam vidio. Naravno, moram vam ponoviti da ništa od ovog nije financijski savjet, niti vas nagovaram da isprobavate ili da neke novce stavljate ovdje. Ovo je samo edukativni video gdje vam želim pokazati kako stvari rade i koje su neke novosti u blockchain svijetu. Sve linkove ću vam staviti u opisu ovog videa i ako vam je ovaj video bio zanimljiv, lajkajte, šerajte i vidimo se u nekom novom videu. Pozdrav!